Salam alaikum, on continue l'exercice. On a déjà montré que racine de 2, racine de 3 et racine de 5 n'appartient pas à Q. Voilà, on va montrer maintenant que le nombre de la somme d'eux est aussi irrationnel. Donc, montrons que racine de 2 plus racine de 3 plus racine de 5 n'appartient pas à Q. Donc soit alpha, غنحط هاد alpha هذا هو racine de 2 plus racine de 3 plus racine de 5. Donc on va raisonner par absurde. On suppose que alpha appartient à Q. Voilà. Donc on dit alpha, on a alpha, alpha إلا جبت عندها جوج alpha moins racine de 2, il me reste هنا racine de 3 plus racine de 5. Voilà, غنبقى خدام حتى نلقى contradiction في الاخر غنقول alpha n'appartient pas à Q. Donc alpha ناقص racine de 2 غندير au carré il y a alpha درتنا au كتولي alpha au carré ناقص جوج alpha racine 2. Voilà, moins ou bien plus de est égal à هنا c'est 3 plus 5 plus 2 racine 15. Voilà, بعد هادي au carré هادي au carré عطاتني alpha au carré ناقص جوج alpha racine de 2 هنا ناقص 6 après الحساب est égal à 2 racine de 15. نعاود ندير هادي au carré وهادي au carré. Donc غتولي عندي alpha au carré ناقص جوج alpha racine 2 ناقص 6 le tout au carré est égal هنا تولي 4 في 15 هي 60. دونك فوالا قلنا درنا او كاري عطاتني 60. هنا لو ميم عاود غادي نحسب ابري الحساب غنلقى الفا البويسونس 4 موان 4 الفا البويسونس 3 راسين دو 2 بلس 8 الفا كاري موان 12 الفا كاري بلس 24 الفا راسين دو 2 تيغال 24. فوالا غنسامبليفي غادي عندي الفا البويسونس 4 موان 4 الفا كاري بلس 4 الفا راسين دو 2 نفاكتوريزي بهادي تبقى لي هنا سي ناقص الفا كاري وهنا غتبقى ليا سي بلس 6 تيغال 24. فوالا غنجيب لهاد لوطخ كوتي 4 الفا في 6 يعني موان الفا كاري وهنا غنبين هاد راسين دو 2. فوالا هنا شنو غنلاحظ اون سي هنا سي الفا سي alpha différent à 0 et alpha carré ou bien 6 moins alpha carré différent à 0, c'est-à-dire alpha différent à 0 et alpha différent à plus ou moins racine de 6. Il est qu'un indice différent à 0 alors هاد racine de 2 شنو كتساوي racine de 2 تيغال نقدر نقسم على هادي دونك غنقسم على هاد 4 الفا 6 موان الفا كاري وهنا تبقى عندي الفا على بويسونس 4 موان 4 الفا كاري موان 24. هاد racine de 2 اشنو كتساوي اي بويسك selon l'hypothèse اللي حطيتها شنو هي que alpha كاين في Q alors alpha à la puissance 4 moins 4 alpha carré moins 24 هادشي كامل راه حتى هو غيكون كامل كاين في Q. فوالا حيت الفا كاينه في Q لازم هاد المجموع وهاد القسمه راه حيت Q c'est un ensemble. فوالا دونك راه كاين في Q. يعني هادي شنو كتساوي كاينه في Q وهذا شنو كتساوي اللي هي كتساوي racine de 2. دونك racine de 2 كاينه في Q. contradiction
يعني هاد غاسين دي دو يعني كونتراديكسيون. قلنا هادي يعني كتعني بلي هاد غاسين دو دو كاين في كيو. Voilà. Contradiction car racine de 2 n'appartient pas à Q. On a déjà montré que la racine de 2 c'est un nombre irrationnel. Voilà. Donc, بما أن خرجت لي هاد الكونتراديكسيون هنا غنرجع شنو الحاجه اللي درت وعطاتني الكونتراديكسيون. اذا ديك الحاجه اللي درت اخر حاجه درتها عطاتني الكونتراديكسيون. دونك ديك الحاجه اللي درتها وادت ليا بالكونتراديكسيون راه غلطه، ما كانش خصني نديرها، خصني ندير العكس ديالها. دونك فوالا، حيت فريضيت اما صحيح ولا غلط. بما ان درت شي حاجه عطاتني شي حاجه غلطه، دونك راني غلط. داكشي اللي بروبوزيت غلط. هنا قلنا سي الفا différent à 0 et alpha différent à plus ou moins racine de 6. Donc, là, forcément, donc alpha est égal à 0 ou alpha est égal à العكس ديال هذه et alpha différent هنا et غتولي او alpha est égal à plus ou moins racine de 6. Voilà. D'autre part, on a alpha. Déjà, alpha, je me dis racine de 2 plus racine de 3 plus racine de 5. كنعرف واحد البروبريتي هنا ديال لي راسين كاري que racine de a plus racine de b راه racine de a plus racine de b au carré راه كبيرة على a plus b. فوالا هادي معروفة. et racine de a plus racine de b plus racine de c au carré راه كبير على a plus b plus c. donc voilà. donc عندي alpha كتساوي racine de 2 racine de 3 racine de 5. donc alpha كي غتكون كبيرة قطعا على هادي au carré plus هادي au carré plus هادي au carré يعني جوج plus 3 plus 5. donc alpha كبيرة قطعا على 10. فورسيمون الفا غتكون كبيرة على 10. بما ان الفا كبيرة على 10 وشنو عندي هنا؟ لقيت انا بداكشي اللي سيبوزيت لقيت بلي الفا كتساوي 0 الفا كتساوي plus ou moins racine de 6. contradiction. donc contradiction avec alpha est égal à 0 ou alpha est égal à plus ou moins racine de 6. donc bien conclusion, alpha راه داكشي اللي درت ديبار ديالي راه فوس باسكو ريزولتا فوس départ automatiquement là départ là fausse. donc alpha n'appartient pas à Q. واش هي alpha؟ alpha هي racine de 2 plus racine de 3 plus racine de 5. فوالا غتشوفوا كيفاش نديرو ان بتي ريزومي كيفاش درنا حتى بينا هاد racine de 2 plus racine de 3 plus racine de 5 ما كاينش في كي. قلنا اشنو خديت واحد الفا. هاد الفا حطيته هو هادشي هذا سيبوزيه راه كاين في كي ومشيت تنخدم. جبت هاد راسين دو 2 وحاولت ندير اوكالين ندير عمليه الحساب ندير شي حاجه حتى خصني نطيح في شي كونتراديكسيون وانا غادي خدام كندير اوكالي هنا كنحسب شويه وصلت لهاد ليغاليتي هادي بقيت هي الفا وكاري وبان عندي هنا هاد راسين دو 2 وانا نحاول وانا نقول اودي الا كان عندي هاد الفا ديفيرون 0 وهاد الفا ديفيرون ا بلوس او موان راسين دو 6 دونك هادشي كامل غيكون عندي ديفيرون 0
نقدر نقسم عليه، يعني هاد غاسين دو شنو كيساوي هادشي هذا كامل غنقسم على هاد 4 الفا في 6 ناقص الفا كاغي. وقلنا عندي الفا راه كاين في كي، هادي تبات داك ليبوتيز لي سيبوزيت يعني انا غادي في لابسورد داك لي سيبوزيت حتى تلقى كونتراديكسيون، بويسك هاد الفا راه كاين في كي، دونك يعني اشنو كاين ليا بلي هاد الفا البويسونس 4 على جمعت هاد الشيء، هاد الفا جمعتها وكونت واحد العدد فيه الفا، راه تا هو غيكون في كي. علاش؟ لان كي سي ان جروب ستابل، يعني يعني دونك يعني نكون به شي حاجه بنفس العدد غيعطيني راه كاين في كي. فوالا مجموع ولا طرح عددين في كي، راه في كي القسمه ديالهم راه في كي، دونك هادشي كامل غيكون عندي في كي. اشنو هادشي كامل؟ هو راسين دو هو راسين، يعني عطاني راسين دو كاين في كي، امبوسيبل كونتراديكسيون افيك راسين دو لا بارتي. وانا نرجع ونقول له ودي هادشي اللي درت هنا راه غلط، خصني العكس ديالو. يعني الفا اشنو غيولي كتساوي؟ يعني الفا خاصها تكون كتساوي 0 و الفا كتساوي بلوس او موان راسين دو 6. فوالا دونك الفا راه كتساوي 0 و الفا بلوس او موان راسين دو 6، وعندي ديجا انا الفا راه كتساوي راسين دو 2 بلوس راسين دو 3 بلوس راسين دو 5، وكنعرف انا بلي راسين دو ا بلوس راسين دو بي بلوس راسين دو 2 كاري راه كبر من القطعه من ا بلوس بي بلوس سي، يعني الفا غتخرج ليا ستريكتومون خصها تكون كبيره على 10، وانا لقيتها كتساوي ليا 0 ولا بلوس او موان راسين دو 6، يعني كونتراديكسيون. دو لو ريزولتا، شنو لو ريزولتا كنقلب لها كو هاد الفا هذا راه جامي غيكون ليا في كو، سيتادير سي ان نومبر ايراسيونيل.